प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्माइल विद फ्रेंड। और छोटे छोटे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो कि आप घर में बैठकर उससे मज़े से बना सकते हैं। तो क्या आप लोग ये गेस कर सकते हैं कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ? सोचिए सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, सोच के बताइए। तो मैं बना रही हूँ आज रॉकेट। देखा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो आइए बना रहे हैं हम रॉकेट, चल के बनाते हैं। तो आज जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो चीज़ें ये हैं। सबसे पहले तो आप या तो पेपर प्रिंट कर सकते हैं या आप रॉकेट खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें 2 स्ट्रॉ चाहिए होंगे, एक थिक स्ट्रॉ होना चाहिए और दूसरे थिन स्ट्रॉ होने चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए होगी सीजर, टेप, क्रेयॉन्स, मार्कर्स, कलर्स, पेंट्स या आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहें। तो आइए हम चल के स्टार्ट करते हैं। My little friends, I think it was super fantastic. Now it's your turn to make this at home and share this with me on my Instagram. And don't forget to follow me. Okay friends, bye, love you. Please subscribe my YouTube channel.